Donc vous êtes candidate sur la liste orange pour les prochaines élections de l'AFTAV. Oui. Voilà. La première question qui me vient à l'esprit, c'est que j'apprends qu'on vous a proposé, vous, Nadia Ktata, d'être la tête d'une liste unique au mois de septembre. Pourquoi vous avez refusé cette proposition ou ce scénario? C'est vrai, ça a été, je confirme ce que tu dis. وأسهل حاجة أني كنت نوافق ونكون رئيسة ليستة واحدة وتتعدى وما يكونش هذا الكل. مي الحقيقة لا طبيعتي ولا قناعاتي يخليوني نقبل بحاجة كيما هكا. Pour moi, l'AFTAV mérite mieux que ça, mérite mieux qu'un consensus. خاطر احنا في تونس يظهر لي مهلكنا كان الكونسنسوس. وطبيعتي ما تمشيش في les mariages arrangés. Donc, ce qu'on voulait, ce qu'on veut توا للفتاv, c'est le challenge هذا. C'est bien pour la démocratie. ثم deux listes وفي المنافسة خلي الناس الكل يتنافسوا عليه. يمكن كان عملنا ليستا بركة راهو ما صاروش le programme تاعنا اللي خدمنا عليه quoi qu'on maîtrise à fond avec les membres de l'équipe مشاكل les adhérents et l'agent de voyage. Mais راهو يمكن ما كانوش les visites dans les régions. رانا يمكن on n'a pas challengé في حكاية الكوميونيكاسيون هذه. ما جبناش أفكار. Et c'est un moment de répit pour moi, même pour s'auto-évaluer. شو معناها au bout de 7 ans انت تعرف لطفي اللي انا كنت حتى من l'équipe القديمه مع ستار رساحي. Donc j'étais avant ça وعمري ما اخترت لا فاسيليتي لا قبل. دونك مش باش نجي توا ونختارها. مشينا لي ريجيون سمعنا العباد سمعنا دي كريتيك. فما ناس قالوا لنا ان شاء الله مش من موندا لموندا ولا مش كان في البيريود دي زيليكسيون. Ça c'est important. Le routine, la vie est belle, c'est pas pour nous. On peut pas avancer comme ça. Y a-t-il un point précis اللي قلقك في المارياج arrangé هذا؟ Le concept en tant que tel, le fait de ne pas choisir son équipe, راهو les membres de l'équipe اخترنا بعضنا وحكينا مع بعضنا وحكينا مع برشا من الناس قبل وباش خلطنا للفورمول هذيا. باهي كيفاش اخترت ليكيب لي ممبر تاع ليكيب؟ شبين برشا. بناتهم ورجالهم سي صح؟ بناتهم ورجال تبارك الله عليهم. لا لي زاديرون يعرفوا اللي انا بالحق فما قريبه برشا لي زاديرون وبنتهم. دونك ميم لو كوتي فاميليال est très important pour moi. انا نقول احنا au niveau des adhérents on est 550 adhérents. دونك عائله احنا في لي مارياج في تونس نلموا تبارك الله بال 700 و 800. دونك نبهت برشا كان ما نعرفوش بعضنا لي زاديرون بالواحد. Quand je dis que l'ordre des ingénieurs, 60 000 ingénieurs, les médecins, 14 000 médecins, on est 600 adhérents. Donc, pour le choix de l'équipe, on a essayé de faire un mix. Donc, et on est en train d'axer, et la vision interne, je vais le réceptif. Et mais là, c'est un axe qui va prendre beaucoup d'ampleur. يمكن قبل خاطر حتى ظروف كانت صعيبه والكونجونكتور جاتنا صعيبه 2011 12 13 يمكن حتى هذا ما كانش مويتي malgré qu'on a travaillé sur les restrictions. Mais là avec les prémices اللي le contexte était plus l'Amra que le réceptif qui n'existait pas. العمره était زاده هما virulente بارك الله عليهم وباش نكملوا نخدموا العمره نحروها complètement وباش نخدموا على الحج. Ça ne va pas dire que ça va être délaissé, ça va être délaissé. On a avec nous Sami Ben Saïden et toute l'équipe اللي معاها اللي باش تخدم. On va travailler aussi l'outgoing. On va travailler le tourisme local. Mais le réceptif avec les prémices, quand on fait les visites, يقول لك oui باش يرجعوا 7 ملايين هذوما. بما matériel de transport باش نخدموه. Quel 4x4? Le passage من 600 4x4 في السود ال 120 4x4 mais c'est catastrophique. هذا اللي باش نخدموا عليه. هذا comment on va avancer. C'est un axe très important. On ne peut pas le délaisser et ça va être une priorité. Justement, concernant ce dossier, concernant le موضوع هذا la question des 4x4 et le sud aussi, il peut être réanimé grâce au maïs. Est-ce que vous avez un plan là-dessus? Mais bien qui sûr. dit 4x4 dit groupe, dit excursion, dit voyage incentive, événementiel. Dit événementiel, voilà, effectivement. وهذا شحكينا معاهم في السود. Il faut créer des événements
mais que ça ne soit pas un événement par an, 2 événements, c'est très peu. ولا نجيو les événements الكل ونلموهم في العطلة نتاع الأولاد ولا non, il faut créer un événement par mois. هذه هي l'idée. Pour que les agences peuvent travailler. Aussi, le modèle en tant que tel في السود هما ils sont des excursionnistes ويخدموا كان il faut créer un produit اللي هما ينجموا يبيعوه. Il n'y a pas mieux que l'agent de 12 قبلي توزر il participe au salon ويمشي هو يبيع le produit نتاعو. Mais le rôle de l'AFTAV لنا مش باش نجيبوا البزنس les agents هما تبارك الله عليهم ils sont performants, mais c'est de créer un cadre اللي نجموا يتحركوا فيه facilement. C'est-à-dire مثلا un partenariat avec CEPEX. أنا توا individuellement نجم نمشي je me fais rembourser mon voyage. Mais c'est un dossier اللي يتصب لا il faut que l'institution FTAV contracte avec l'institution CEPEX. Il faut que l'institution FTAV contracte avec les ambassades, avec l'administration de tutelle. C'est la FTAV اللي تهز les adhérents تاعها via les idées. Mais هما يكونوا في الواجهة, هما يمشيو, هما يقدموا. احنا c'est une structure neutre, opaque, c'est un support en fait pour les agents de voyage. C'est très bien. À part ce point précis, y a-t-il un point qui vous distingue vraiment dans votre programme, dans ce que vous avez, dans vos intentions, qui vous distingue vraiment de la liste concurrente? شنو إذا كان عندك un point اللي تحب تختاره أنت تقول هذا vraiment ça nous tient à cœur plus que chez les autres ou ça n'existe pas chez les autres. شنو؟ ما نكذبش عليك انا ما ريتش programme dans la liste concurrente. Je n'ai pas, oui, même تحب نقول الحقيقة ولا je n'ai pas vu de programme. J'ai vu un slogan من الأول, تعرفني قداش نتبع. Le slogan au fur et à mesure de nos déplacements, ولا il se décline شوية يمكن باش يتبعنا شوية pour être très objectif. راهو ما هوش استنقاص من قيمتهم. خلينا منهم هما, خلينا منهم هما. شنو البوان اللي انتم votre équipe ça vous tient à cœur اللي ماذا بيكم فريمون تنسيستيو عليه à part les points اللي قلت عليهم réceptifs sans tomber dans le technique. تبارك الله l'équipe نقول techniquement est performante où ils ont fait leurs preuves. وحدنا ما نجموا نعملوا حتى شيء كان ما ثماش la cohésion des adhérents, كان ما يقويوناش وكان ما يجيوش معانا وكان ils n'adoptent pas notre vision. هذه حاجة. Mais en même temps, même au niveau de la gouvernance, au niveau de l'AFTAV, et les décisions, et qui fait que je نتحرك au niveau de l'AFTAV, il faut être présent dans les centres de décision. توا تقصد شنو les centres de décision؟ شنو نقصد باللي centres de décision؟ نقول لك شنو الفرق. Il faut siéger dans le Conseil national de la fiscalité. Il faut siéger dans le Haut Conseil de l'investissement. Il faut siéger dans l'ARP. يلزمنا نلقاو هذيك la commission اللي ما فيهاش السياحة اللي هي فلاحة وخدمات. Il faut créer un contact direct et un canal اللي يسمعونا فيه. Il faut faire le lobbying. بربي c'est normal que في الحوار اللي تعمل هي ثم الفلاحة والمحامين وتوا المرأة et les droits de l'homme qu'il n'y a pas سياحة. Il faut batailler sur ça. Et وما نستخيلش اللي الأمور ما تنجمش تكون سهلة. De plein droit, c'est de notre droit d'être présent dans les centres de décision. عمليو كي نحولنا le droit de consommation à les voitures, à les véhicules. رانا تعبنا باش رجعنا حقنا. معناها ولينا نخدموا pour ne pas pour gagner هكا rien que pour consolider ou pour préserver nos droits. Ça c'est pas normal. Quand on parle de reprise في السياحة يلزمنا نعملوا les moyens باش نخلطوا للرeprise هذه وكيفاش باش نخدموها. Donc pour répondre à ta question, il faut être présent في موقع القرار. C'est ce qu'on va travailler sur ça. إذا كان نقول لك اللي أنا نحكم كونوا علاقات الفطاب au jour d'aujourd'hui, du moins qu'on puisse dire, elle est fraîche مع l'administration مثلا في الموضوع هذا اش نجموا تعملوا؟ Elle est fraîche suite à une décision qui semble-t-il a été collégiale في الفطاب اللي هو باش تعملوا قضية بالوزارة فيما يخص العمرة إلى آخره. Donc
Le résultat est là. C'est que ces relations-là, elles sont complètement froides. إذا كان ما نقولش inexistantes aujourd'hui. Donc, sur ce dossier-là précis, ايش مش تعملوا انت؟ Sachant que انت من l'équipe sortante. Et j'assume toutes les décisions qui ont été prises au niveau de l'AFTAF, ça a été des décisions collégiales. والكلنا قعدنا في الكونسي et on a voté et ça a été le vote معناها هو قرار المجموعة باش ما نظلموا حتى شخص. Donc là ça a été une décision. مثال سامحني une petite parenthèse مثال يقول القائل هو كي بداو دو سوسيتي بريفي ساعة يبريفير يمشيو للاربيتراج قبل ما يمشيو للمحاكم. Vous directement دار ما مشيتوا للمحاكم. لا ولا كونتراديكسيون لادون سي كو مع شكون عملتوها معناتها مع نورمالمون ان بارتنير اللي غدو مش تطلبوا منه كذا ومش تطلبوا منه كذا الى اخره ومن بعد مش تقولي شنو مش تقولي يا عمي فركاس اعطيني كابانزاس كوا. لا سي نو بارتنير سي لادمينستراسيون دو توتيل اترافير السياحه احنا وزارتنا هذيك نجموا نخلطوا بها للوزارات الاخرين سي نو مي ثم حاجات احنا سي اون ان تكست قدامنا اللي نلقاوه في الرايد الرسمي لو سول موين باش نحميو حق لي زاديرون سيتي معناها القرار هذاك نتاع القضيه لا سي حمايه للي زاديرون ابري لو كانال نتاع المشاورات والمفاهمات عمره ما تقسم مع وزاره السياحه وعمرها ما تكون علاقات مستحقين بعضنا ويلزمنا نقدموا مع بعضنا وهذا هو ليدي et on va travailler مش مع وزاره السياحه بركه on a la FTH on a les autres corporations, on a la FTRT, الوزارات الأخرين, le gouvernement, هذوم الكل باش نخلطوا لهم مع وزارة السياحة ومع l'ONTT. On n'a pas le choix, on va collaborer ensemble. سامحني. S'il y a des principes. معناتها معك انت sur le fond, vous dites que c'est bon. il va y avoir un changement de style معك انت في الموضوع هذا العلاقات مع l'FTH, العلاقات مع l'administration, il va y avoir quoi, un changement في الجستيون تاع العلاقات هذوما. Sur le principe, ça reste quand il faut مثلا faire une sortie pour dire pour attaquer les hôteliers, on entendra ça dans l'avenir. Quand il faut faire un procès pour régler un dossier مع l'administration, il y aura un autre procès aussi. نعطيك le principe. On va collaborer ensemble لمصلحة السيكتور et le pays. On est obligé d'avancer ensemble. Mais ça m'a un principe ou ça m'a une ligne rouge quoi comme نحبش نحكي على les lignes rouges pour emprunter توا برشا كلمات تعمل مصلحة الفتاف ومصلحة les adhérents ما يتعدى عليها حتى حد. هذا هو le principe. Là, on est arrivé au mot de la fin que je vous laisse. Allez-y, si vous avez un petit mot pour conclure. Mais ou un message à dire aux agents de voyage. En fait, quand on est resté avec l'équipe pour lancer le projet, le programme interne, حكيت le film راهي ما جاتش بالزهر اللي عملناه. حبينا on crée le buzz quelque part et attirer l'attention de monsieur tout le monde qu'il y a des élections في الفتاف. احنا في مخاخنا رانا بدينا نخدموا الفتاف من توا. Donc, انت تعرف اللي ثم des élections صاروا dernièrement تاع le conseil de l'ordre des experts comptables حتى حد ما حكي عليهم عندهم قضيه عندهم معناها avec tous les respects pour les corporations مي لنا احنا قبل لي سيليكسيون الناس بدات تحكي على الفتاف هاو ثم دي سيليكسيون شكون باش يطلع اورانج و بلو même au niveau des adhérents هذا c'est une facilité pour nous يكلمونا des partenaires des compagnies aériennes de PDG de sociétés من الوزارات c'est quoi ça هذا هو l'objectif اللي حبيناه et on a atteint nos objectifs. Rien que الناس تحكي les partenaires نهار اخر باش نمشيو لهم rien que بالانترودكسيون هذه سي hyper sympathique باش ندخلوا لهم على قضيتنا. ميرسي الشنا مش نزيد je vous relancer encore في les rencontres نتاعك اللي عملتهم vous en avez fait beaucoup les déplacements etc. Est-ce que ça revient en écho كونك ممكن probable une présidente femme pour la première fois على الفتاف؟ ثم شكون جبتها مي انا نمن باللي compétences. معناها انا كي نقوم الصباح ما نقولش روحي انا مراه ولا راجل. انا نقوم je prends les décisions qu'il faut. برشا من الناس يعرفوا طبيعتي ويعرفوا شويه الصعوبيه مع الحنيه لو ميكس هذا. انا نمن باللي كومبيتونس راه مراه ولا راجل سي اون كومبيتونس. انا ما نعرفش الفتاف مراه ولا راجل.
Donc, on dit l'AFTAF, une fédération. bah oui, c'est une fédération. بالعربي زاد الجامعة. وانا نمن بالرجولية نتاع النساء ونتاع الرجال أكثر من الذكورية. D'accord. Donc حتى النساء عندنا رجوليتنا اللي ما تخافوش. On a fait nos preuves. Ça y est. Sur ce terrain, ما تخافش علينا. Je crois qu'on va revenir après les élections pour un débat philosophique. Par contre, et ce que je dis, l'AFTAF, c'est l'AFTAF, le 14 avril, il n'y a plus d'orange ni de bleu, il va y avoir l'AFTAF. ونرجعوا والناس كل نخدموا مع بعضنا.